Tapos yung mama yung nag-wave, yung anak hindi. Pasaway. Kaya yung computer natin kailangan ng maayos. Miss Columbia, natakpan na siya. Kuya naman pinopost pa. Hello, Emeraldo. Cute, cute. Talagang blow. Hi, Ashley. O, tingnan mo, nagpo-post sila. Yan. Aray. Video to. Kala nyo picture, ah. Kala nyo lang yun. Bali, mabagal na yan. Oh, kaya na natin yan habulin. Ito yung grade 1. Violet, oh. Kawawa naman yung driver, babae. Ayun na, malapit na. Halika, Diling! Ano makakabila yan?